ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያና ንልዕሊ ክልተ ዓመት ምሳና ስለ ዘለኹም ኣዝና ነመስግን ሓበሬታታትና ብፍጥነትን ብጽሬትን ክነቕርበልኩም ናትኩም ርእይቶ ኣድልዩና ስለ ዘሎ ከተቡና ብትሕትና ንሓትት ንሎቢ 12 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ዝበልናዮም ዜናታት ድማ ብፈለማ ኣርእስተ ዜና ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝመርሖ አዲስ አበባ ዝቐኒ ልኡኽ 11 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣማሽዩ ጻንሒቱ ዛዚሙሎ ዕውት ምርዳእ ከም ዝተገበረውን ተሓቢርሎ ብዝርዝር ክነቕርበልኩም ኢና ሕወሓት ኣይተኸፋፈለትን ተባሂሉ ነዚ ዝበለ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ማለትውን ኣቦምበር እትውድብ ዝሃቦ ሓሳብ ምዃኑ ተፈሊጥሎም ኣጋዚያን ብዝብል ውዳበ ከም ዝንቀሳቐሱ ዝረበሎም መናእሰይ ትግራይ ኣካል ኤርትራ ክትከውን ኣለዋ ክብሉ ተሰሚዖም ሒዝናዮ ኣለና መላእ መረፃ ኢትዮጵያ 2018 ስግኣታት ሒዙ ይቕፅል ኣሎ ኣብቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተመርሐ ልኡኹን እቲ ኣጀንዳ ተላዒሉ እዩ ክነቕርበልኩም ኢና አባላት TDF ሰራዊት ሓራ መሬት ይቕመጥሉ ዝነበረ ቦታ ከም ዝተቆጻጸሩ ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ አባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም እዚ ከም ዝናሃለዋ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ድማ ፍተሻ ውዒሉ መንገድ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ዓዲ ናይ ጉዕዞ ምትእጓል ከም ዘጋጠሞ ገሊጹ ነተገልገልቱ ድማ ይቅርታ ሓቲትሎም ሎሚ ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንመከታተልኩም ላይክ ብምግባር ክትጀምሩ ብኽብረን ትሕትናን ሓቲትና ሰናይ መከታተል ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምዃን ምስ ፌደራል መንግስቲ ንዝርብ ናብ ኣዲስ አበባ ምኻዱ ዝዝከር እዩ በዚ መሰረት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምባሳደራት ጽቡቕ ዝኾነ ዘተ ኣካይዶም ተባሂሉሎም 10 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ኣምባሳደራት ኣሜሪካን እንግሊዝን ውጽኢታዊ ዘተ ዝተገበረ ኮይኑ 11 ታሕሳስ ድማ ምስ ኣምባሳደራት ጀርመን ፈረንሳይ ኔዘርላንድን መምርኻብ ዘተኦም ከም ዝቐጽሉ ተሓቢሮም ምስ አብይ አሕመድ ዝተገበረ ዘተ ድማ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዝነበሮ ተገሊጹሎም ምስ ከዶ አዲስ አበባ ምሳዓተው ግን ንበይንኻ እንተ ዘይኮይኑ ካሊ ሰብ ሒዝካለይ ከይትመጽእ ኢልዎ በይንኻ እንተ ዘይኮንካ ካሊ ሒዝካለይ ከይትመጽእ ኢልዎ እንታደስ ምስ ሕወሓት ዝበሃል ድርድር የብለይን እዚ ተሓደጋ እዩ ምስ ሕወሓት ዝበሃል ድርድር የብለይን ስለዚ ታደሰ ከም ግዚያዊ ምሕዳር ወኪልካ በይንኻ ንዓ እዚኣቶም ኣባላት ሕወሓት ስለዝኾኑ መራሕቲ ሕወሓት ስለዝኾኑ ስራሕ ፈጸምቲ ሕወሓት ስለዝኾኑ ከኣቱ ምስ ሕወሓት ክደራደር ድልየት የብለይን ስለዚ ኣብ ኣይትረፍ ኢሉ እዚኣ ሕዝቲ ዓባይ ሓደጋ ምናልባሽ ታደሰ ይበለንን ክብል ኸውን بتخكل جن حوحات بحال مستودب كدرادر يدلن كم زوله بقلت خم تزاربه عاوزي أي زارب الله أنا زحتة اللي إزارب زل مرتع زلني إزارب زل مرتع زي بلا بلا دويت كرويتل أي كعلم بسوق أي كعلم عين دوليون راح تيكونس هذا قايل ناس لنا مرتع زي ولينا أمين أوزيو سبات مسيمون مرتع دلكم دالنا نحزم نزي مستم لؤخات حبيرو زخدا أول مأخلاي كوميتي حوحات زخونة تخلاي قبر مدن زتجمرو قعزوتات جيجاو منقسيات أنا خيركا حقاو صخبنا تقدمنا أبه قربها كمل سيكبل أبه قص محبراو ميديو لطيفلهم بحافجها أزوم لؤخات صبوق زبها لزتتات كم زغبرو تحبير لهم كما فلفل حبريتانا وصيت زت بريزيدنت تادسن فيدرال منقسن وعلى بريتوريا بخلتي اوغن بصنعو كخبر اتحزلان صراوي سلام كتحقبن قربناتهم زرغاغو خوينم ምእንቲ ዝድማ ኣብ መምላስ ተመዛበልቲ ሙሓስ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ከምውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዕቀባታት ብዝምልከት ፌደራል ቁርብነቱ ከረጋግጽ ከም ዝግባእ ተላዒሉሎም ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ንግዲ ብትካላት ፋይናንስን ባንክታትን ዝግበር ዘሎ እገዳታቱን ክፍትሕዮም ተባሂሉሎም ትግራይ ምርጻን ምትእንጋድ ዘለዋ ተኽእሎ ብዝምልከት ባዕላ ከተወሰን ከም ዘለዋውን ኣብቲ ዘተ ተላዒሉሎ ኢሎም ምንጭታትና ዝሕዝል አንጻራዊ ሰላም ክትዕቀብን ክድልድልን ከም ዝግባን መሰረታዊ ሕቶታት ትግራይ ንምምላስ ከም ዝስራሕን እዚ ከመለስካ ዘላቕ ሰላም ምስፋን ከም ዘይከኣልን ትግራይ ዝግባእ በጀት ክፍቀረላ ገሊኡን ብቁልጡፍ ከም ዝተፈትሐን ጸገም ጽሩይ መስተማይ ከተማ መቐለን ዓድዋ ንኽስምን ምቕራፍ ተጀሚሮም ዝነበሩ ፕሮጀክታት ተታሒዞም ዝነበሩና
ናውቲ ብህጹጽ ክልቀቁም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበሩ ዕቀባታት ክርአዩን ክፍተሹን ይግባእ ዝብል ዝረረባት አካሂዶም ተባሂሉሎም ሕወሓታይ ተኸፋፈለትን ተባሂሉ ነዚ ዝበለ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ማለቱን አቦ ወንበር ትውድብዩ ኣብ ዝቀረባ ሕወሓት ተኸፋፊላያ ዓለም ገብረዋህድ ዝሓዞም ገለ መራርሓ ሕወሓት ካብ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ወይዘሮ መንጀሪኖን ዝሓዝዎ ሓሳብ ዝተፈለየ ጽምዶ ክቃወሙ ዝጀመሩን ናብ ብልጽግና ናይ ምዝምባል ተርእዮታት ዘለዎምን ይኸውን ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ክወጽእ ቀንዩ እቲ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዝብል ወናን ደደቢት ሚድያ زحابريتا حاسوت مهانو قال بقال دكتور دبرصين አረጋግጹልይ ክብል ይስማዕ አፍቱናይ ውድብ ዝኸይድ ዘሎ ፈላላይ ዝመስል ገይሮም ዘቅርብዎ ዘለው አና ሓቲተ ምንም የብልናን ከም ዝበለ ነገር የለን ሕና ናይ ሓሳብ ሓደ ዓይነት ኮይና ክንመጽለና ማለት አይኮነን ብደንብ ንጨቃጨቂና ተጨቃጨቅና ግን ሓቢርና ቡና እንሰት ሓቢርና ሻይ እንሰት እንበር አፋላላይ የብልናን ኢሎምን እዮም አቦ ወንበር ናይ ውድብ እንታይ ተረፍ ሓቲተ زيايلوني بقلص يزقرب زلخو الدباباي زي اللي يتلطفو اي تصحفو كومزي مغبار صحنغو كشنكركا يخلي تدراريبو ناي عمتات كون يخليو علم نسنتكم اسر بيت كاي تحلفو كوم تغبر زلخم صيغم يكم تغبر زلخم اوش حوحات كوينم كوم يغبرون تحليم مويلم جن حوحات بعلا كتصرخ تقلل واجب الامنه لني اوزي حساب كتهو تدليو نتو ميكرت قصل تخلي زي كمزينا هلو دغاف حوحات كوين زنطف زنبره كاب جمر تصمدو بوغن تغارو اب قدمي سراح بسبس انا سب زفلط برهانه غبر غرغس اب زقربا تافلالاي فديتو يمص كمزلو كحبر صنيحيم صنيح دما ازنطفلو زنبره ناي فيسبوك غصات كاب قطصور وطا كمزلون دحر حزبه غصات نص تزرغ حبريتا كمز يحتتلون بناي ولق ميدياتاتن بعلو بشمو وصو دحر مزرابو اب حوحه زلوتو امو زرغ حلو كوينلم سبات نزون أكالتي أبي حوحة تفتير الزوهالة هاوغا فقيرهم انتواسدوه يرأيهم حوحات تخصيصون حوحات زخصص سالساي ويانا تقرايم ودب الساوت ودب حوحات كابت مزابلتي بقديتا ورحاو كفليت اكبرلو كبلي كسيسوهم بتوسعون حدا أبال ودب نزي كونا ورحاو كفليت بزي مغفالو منبر غزو أفريسهم عباريرهم ويوم زين هاي كانت أقع حوحات كل محبرس من خق قوامو تاوعدنا نقربيلو ودب سالساي ويانا تقرايم تمزابلت تحايزو قدم إلنا قليسنا يونيرناينا حوحات تمزابلتي نودب نسراوي تقلنا ولا مواجهه يجدديو كافتا زرخوانو الشيء يقول زمنت السرعات حوحات مالت صوت تمزابلتي نحوحات كواتو يجدديو مالتي ناتجدد صنيحم يوم زي بالتفلالي من قدي او تفلالي اوان قليشنا يينا او زي كن حدا نتتقس فلا يبشر زبط حدا تمزابالي مرحي شديش تصدرأيو كفالي لهم مواجه هاي حانا أول ودون يخون كل قال أيد ما عقمي بالليل يلوه مالتي تايم غيرهم نسو تا توهاو سو أو حجز وقلب سلازي تأخلو نسرح مسدرو زبطلو تازنه ورلا سفر الله زنه ورجز أفريسوم تاكيندا أفريسوم بايرو نود مواجهة سلازي خافلة رحمانتي زت حستوزي تقرأي تلفزيون أبزوز أزينا تقاريسو كحل فقوان تتقبرم حدا ود بمجلس اندحراوت يقوين جن كلهم تم تحسوسات حلف النزوة سد مجلس ذهب أكاليم سلازي كلهم تحسوساتكم حلال فمبركو قارتو نمنتاي تجرزوا الوقصاد ما تسمع لهم مجلس ذهب مرار حصوت وسيو كم زحبرو دما بفيديو مثلن مرتعوتات لنا يو نايتي مثل الإذا فرسلو تمزابل حويسكم تستفد أمر معقوب تمزابل تبوت ونصوريوم كبه تمزابل تزخون يكون مواج محتاج أزيد تزخف أشكانيو زي بيصو تصاريو كرمن ملسك وهابلو زقباء قدايو لهم ولا عن حقس يوم كنا راحت معلت مسينا يرنا عارفين زد زين أو كتم حتى زركب تفنقلت أما على الحريم موتنا له كنا راحت معلتين يوم كان حقس مسينا موتنا صحيحنا تايمو كلهم زي فيديوزي أما علت نحنا سوستش عنا نولع زود زين بتميز موتنا زل سبليس زي فيديوز نعمل على الوقت حقورنا لو تقرأوا زينه من معنا مزرعة يعني قال شيء نحجز متنا يرنا كن يركبنا بقول السوق نصحين خد كلهم كوزركم حجزنا بوليس زي فيديو
انت راه صريحنا من بقى من نقبرك عنا اما على حارس من سنه لنا يو تحزن حجينا وصينا من معنى قال يبلين يخزاروا قلوت سينا بقى حجز أب ورد هتصعد عم بعشل كتما عداقة ربع بزقات أما حدقة ترافيك أب هيوة النبلة حدقة كم زبط صحة قليتهم أتحوابري بوليس ترافيك ورد هتصعد عم بمكتل إنسبكتر تصقى قدي نهدمت ويانا تقرأي بزهاب وحبريتام اتحدقة ترافيك زقات أما نابتها كتما شغط عنا زخدت أي سوزيز عينة درق عنات ماكينة خوينا ماكينة ودو مسبلة فرين يدكي حازة مدقف وقوما ويدما تاكو كي غمتا كابتو ماكينة سلز ورد اتا ماكينة أستات 4 مترون دحريت بمنشرتات موخانيو اتحدقات ابوزلو بمسارة زدما بتحدقة حادث بهيوتون تسن ابحانت عدو دما موقدات اكال كم زقات اما ابتو ماكينة يكون بتو ماكينة تقجوا ابلعز فرسة من برقزات بتصح قدات نفل ادما مرمراي كايد كم زلو تقليتهم لعلوا يمرار حاود بسبع حندرتا نحن صقم مسزب ايكونن مسرعه بركبل تسمعهم مغله ناي تግራይ ዋና ከተማ ክሳብ ዝኾነት ካብ ዝደል የኸባብ ትግራይ መጹ ኣብ መቀለ ከዓቢ ክለምዕ ክገዝእ ክነብር መሰልዩ ተቃውሞ የብልናን ክብል ተዛሪቦም ህዝብ ለምንታይ መጻ ይኾነ ህዝብ ክመጽንዮ ካይትም ህዝብ ክመጽንዮ ይኾነ እዚ ካፒታል ሲቲ ሲጀመር መቀለ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ትግራይ ብቻ ኾንቲ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ኔራ ያባጽዋን ግዜ ለም ተፈልጦ ሶታዩ ህዝብ ክመጽንዮ ዓድክ ተዓብንዮ ኢንቨስትመንት ክሰፍሕንዮ ሃፋትም ሞጽዮም አውዚ ኢንቨስት ገብሩንዮ እዚ ማንንም ይኾነ ደ መቀለ አው ኻሊ ለማንም ልደልይ ግን ህዝብ ላንገላታዓኻ ህዝብ ላወረርኻ ህዝብ ላበተንኻ ይኾነ ከዘን حنا ናይና ችግር ምስራዓት ምስ ህዝብ ይኾነ ህዝብ ብለይኾን ዋጋ መሬት መንግስቲ ብለይኾን ዋጋ ካብ ገባር መሬት ላፈናቀለ دقومي دقومي لا سدت لا سدده بحفله الواقع بليز العدله ككتما توتالي ديموغرافي اقير لنا يت منغستي سيزو ችግር የለና ህዝብ ما بقرش يلغز ማንም ሰው ሞጽዩ هم حدا نواري كغنيل غبو كغن ግዴታයි ናይና ችግር ምስቱ ስርዓት ምስትልና ወራ ስርዓት ምስቱ ህዝብና ፈናቂሉ አደዳ ሞቲ ስደቲ ለገበረ ህዝብና አፈናቂሉ ከንቱ ለቅረየ عبيت حواتنا عودات لجوارة بالجواروي بليجواروي فقدو بيتن ساتي فقدو سرويتاتي تابعتاتي لنجلات سرعتي يشجرنا تشجر سلازي ناينا تشجر مسهز بيهوني صح አጋዚያን ብዙሉ ዳበ ከብዝን ቀሳውሱ ዝዝረወለም ገለመና አሳይ ትግራይ አካል ኤርትራ ያኽትከውን ዘለዋ ክብሩ ተዛሪቦም بسرت مالت تاي سبت اي خوينو انت ايرترا كردا ذيك عليك مالت تاي خوين انت ايرترا تفاتح وا تاي خوين تفت حقيقه كيف تفكر وا سلمتاي بزعوا ايرترا كزاره زي دلسب مثل حرات مات مسوم دي نبر زل زلو مستم قبيلاتات دي نبر زل زلت سلازس أوزي قلدي كونن يتقال يزلو قلدي كونن نا إرترا غدا كل غزي خنزارو لينا بسخرنا يوم عاد مهنيات وررنا يبق من كنغبرين هاد هذا سئلكا خمزي شم سئلكا خمزي كلعل كمزي يقولوا قلمرتا تمثيلكا بقى هو الكان ترئستي نمعفان بزح سي فتنتات يزغبر زلو جن نا إرترا بقى خسارنا يبق إرترا أنا هجريا اسكا مودعتا خاني نا أنا خملس أو إرترا لو تموتيو نا أنا هم لس كم مدة تحق على فيه سلذي تجري بذي إرترا ولا حنتي متساعي بلان بذي أي حرز خوني هون متساعي بلان تستراتيجيك ربحنا بمرة أي رجاجت بجري الرجاجت أبي إرترا لو تموتيو إرترا تجراوي تهاجر كوينا تجراوي ودبات خون كلا لو إرترا قدم كبل كساب حزون مليو زي طفا اغازيان زبل منقصاص تግራይን ኤርትራን ሓቢረን ሓንቲ ዓባይ ሰሜናዊት ሃገሬን ከምስርታ ዘለውን ዝብል ቅዋም ክንቀሳቀስ ጸኒሕዮም እንተኾነ በወገን ትግራይ ይኹን ኤርትራ ብዙሕ ሰዓቢ ከፍር ግን ኣይተርአየን ካብዛ ድሕርቲ ዝኾነት ሃገር ክንፋታሕ ክንክእል ኣለና ክንፋታሕ እንተ ኮይና ከመይ ጌርና ክንፋታሕ ንሕናስ ብባህሊ ብኩሉ ነገር ትመሳሰል ሃገር ኔትና ባት هذا سيزارو نير إرتراس من إرتراويان ينيرو نو إرترا نتاي قداي أنا إرترا هجريا حلال هجريا أبي فلت إثيوبيان
ቋንቋይ ክብሎ ግፋዕ ይኩለስ ኣምታይ ይፈልጣታ ኢትዮጵያ ትባሃል ሃገር ሕዝስ ኤርትራውያን ይዝምልከት ይምልከተን ነበር ኣነ ትግርኛ እኮ ይዛረብ ኣነ ኦሮምኛ ይዛረብ ወይ ኣምሓርኛ ይዛረብ ኣብ ኣስመራ ከይደኩ ኣነ ታሃገርስ ናተይ ክብርታት ሒዛ ዘላ ስለዚህ ጉዳይ ኤርትራ ንጎኒ ገዲፍካ ጉዳይ ኤርትራ ጓኒኻስ ኣብ ዘይኮነ ነገር ኮለ ክትብል ታይ ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንትግራይ ይምልከታን ፈረቓን እስካብ ወዳእታ ኣነ ከምውልቀ ክሰርሐልየ ከምውድብና ክንሰርሐልየ ብኻሊእ ገጽ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ኣብ ዝቐረባ ኤርትራ ሃገር ዝኾነት ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ንምስኣን ተባሂሉ ክብል ተሰሚዑ ብምንም መለክዒ ኤርትራ ሃገር ትኾነሉ ምኽንያት የለን ዝበለ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ኤርትራ ሃገር ዝኾነት ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ንምስኣን እምበር ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ እንተተመሊሱ ሃገር ትኾነሉ ዕድል ኮነ ምኽንያት የብላን ይብል ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል መነሻ አመክንዮ መነሻው ኤርትራ እንድትሆን ያደረገት ሌሎቹም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ልክ ኢትዮጵያ የባህር በር ካገኘች ኤርትራ ታዲያ ምን ታደርግላቸዋለች? በቃ የኤርትራ ጥቅም ያልቃል እዛ ጊዜ። ኢትዮጵያ እንደምታውቋት ከታች ጀምሮ እስከ ላይ እስከ ምጽዋ ድረስ ብዙ ወደቦች የነበሯት ሀገር ወደብ የዛን ጊዜ ችግር አልነበረ። ከባለ ብዙ ወደብ ወደ ዜሮ ነው ይመጣል። በጣም አስደናቂ ነው። ወደ አንድ እንኳን አይደለም ወደ ዜሮ ነው ይመጣል። ምንም ወደ አለመኖር ይሄ ከባድ አዶሊስ ታስታላችሁ። ዘይላ ነበረች፣ ታጁራ፣ ምጽዋ፣ አሰብ እነዚህ ሁሉ በኢትዮጵያ የሚጠሩ ምንም የለም። كما حسب دانيال كبرت ኤርትራ ቢልዋ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ወደብ ምስኣን ጥራሕ እዩ ይብል ሰበስልጣን ብልጽግና ዝኾኑ ተጋሩ ኤርትራ ጉዳይ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ጉዳይ ሃገርነታውን ንጹር ኣይኮነናል ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። ኣብዚ ቀረባ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ፍልጦ ሃገርነት ብወገና ዘሎ ከተልዕልያ ዝብል ገለ ሰበስልጣን ብልጽግና መዘራረብ ገይሮም ምጽንሖም ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ጉዳይ ሃገርነታ ናብ ሕቶ ዘእትዱ ዝብል ካሊእ ጉዳይ እዩ። መላእ መረጻ ኢትዮጵያ 2018 ስጋታት ሒዙ ይቕጽል ኣሎ። ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ መላእት ሃገር መረጻ ክካየድ ምዃኑ ዕላው ምግባሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ትግራይ መብዛሕትአን ውድባት ፖለቲካ ትግራይ መረጻ ክካየድ ኣሎ ዝብል ቅዋም ዝሓዛ ኮይነን ሕወሓት ግን ኣብ ትግራይ መረጻ ከም ዘይግበር በመግለጺ ኣፍሊጣ እያ። መዚ ተታሒዙ ኣብይ ኣሕመድ መረጻ ከም ዝግበር መግለጺ ሂብሎም። እንትን ቦታ ወረዳ ላይ 3 ሽፍታ ስላለ ምርጫ አይካሄድም፣ እዛ ቦታ ኤርትራ ምርጫ ባይደረግ እያለች ስለሆነ ምርጫ አይደረግም ምናምን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ምርጫ ይደረጋል። ምርጫ ለማድረግ ደግሞ መንግስት በቂ አቅም አለው። ምርጫ እንደ ውይይት ነው፣ የፍላጎት ጉዳይ ነው። ሐሳብ አለኝ ፈልጋለሁ ያለ ሰው መሳተፍ ይችላል። እርግጠኛው የምነግራችሁ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ እስካሁን ከነበረ ምርጫ የተሻለ ነው። ድፍን ኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቀዋል። 7ኛው ደግሞ ይሻላል። ይሄ ምክር ቤትም አሁን ያለው መልክ አይኖረውም ብዬ ነው ያስባለሁ። ብዙ ድምጾች የሚገቡበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ያስፈልጋል። ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ አለብን። ሌላ ድምጽ ለመስማት ኦፕን መሆን አለብን። እንደ መንግስትም እንደ ፓርቲም አማራጭ ድምጾች የሌሉበት ምክር ቤት አይፈይድም፣ አይጠቅመንም። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ እነሱ ሱፋቸው ስላልታጠበ ስላልተተኮሰ ምርጫ የሚቀር የሚታቸው ሰዎች ደግሞ ሞኞች ናቸው። እንደዛ አይደለም። ምርጫ ይካሄዳል እና ምርጫ ሳይደረግ ቀርቶ በማግስቱ ለጅትሜት አለ መንግስት የሽግግር መንግስት እንላለን ብለው የሚቃዡ ቅየታሞች አሉ። ግን እንደዛ አይደለም። ምርጫ ይካሄዳል። ጊዜ እንዳያመልጣችሁ ተዘጋጁና ተወዳደሩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ፈተሻ ውዒሉ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ እንዳመኾኒ ሎሚ ኣብ ዝገብሮ ሃንደበታዊ ተፍትሽ ኣብ እዋን ጎንጾታት መጋደልቲ ተግባራት ገበን ክኾኑ ይኽእሉ ዝበሎም 52 ጥምጣም ሽቦ በትሪ ሓዊሱ ጣውላታት ባጃጅን ካራን ከወግድ ኣስተምህሮን ምክልኻልን ክህብ ውዒሉ ዝብል ካብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ፖሊስ ኮሚሽን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እዩ። እንተኾነ እቲ ክግበር ዝወዓለ ፈተሻ ምኽንያታዊ መበገሲ ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሽበራ ንምፍጻም ዝተገበረዩ ከምኡ ድማ ህዝቢ ራያ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ምስ ባህሉ ዝጻብኡ ነገራት ክፍጸመሉ ንዕዘበለና ኢሎም ኣለዉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶም።
አባላት TDF ሰራዊት ሓራ መሬት ይቅመጠሉ ዝነበረ ቦታ ከም ዝተቆጻጸሩ ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ አባላት ሰራዊት ገሊጾም ኣብ መሪሕነት ህወሓት ዝተፈጠረ ምክፍፋል ንትግራይ ክልተ ፖለቲካዊ ውድባት ክልተ ሰራዊት ክልተ ትእምት ክልተ ናበልካ ብዙሕ ዝርዝር ሓያል ምክፍፋል ዝፈጠረ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ሰራዊት ዝተፈጠረ ምክፍፋል ክሳብ ውግእ ሕድሕድ ዝበጽሐ ኮይኑ እቶም ኣብ ደባት ዓፋር ዘለው ሰራዊት ትግራይ ንሰራዊት ሓራ መሬት ዓድኹም እተው ዝብል ጻውዒት ከቅርብሎም ተሰሚዑ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥ ዓዲ ናይ ጉዕዞ ምትጓል ከም ዘጋጠሙ ሓቢሩ ህጹጻት ተጓዓዝቲ አማራጽ ናይ ጉዕዞ አማራጣት ክጥቀሙሎም ክብል መንገድ አየር ኢትዮጵያ አፍሊጡ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ብዝሕዝዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ደመና ዝወዝሖን ዘይምቹ ኩነታት አየርን የጋጥም ከም ዘሎ ፍሊጡ ብመሰረት መንገድ አየር ካብ ክፍሊ ሜትሮሎጂ ዝወጽ ሓበሬታ እዚ ኩነታት አየር ነው ውሕዳት መዓልታት ክቅጽል ይልሎም በዚ ምክንያት ድማ ናብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ውሽጥ ዓዲ ዝግበር በረራታት ደው ከብል ከም ዝተገደደ አፍሊጡሎም كبرات تخطاتلتنا نسعى زحازنا يوم زيناتات نزم تخطاتلكم وميمسل نيرم نمكتتالكم عم مسجنا سلام نهزب تقراي سلام كل ودسان